Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories, di na matag storya, usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Makalingaw nga lantawon ang panahon sa atong kabatanon. Wapay laing nahibaw-an, gawa sa pagduwa, pagkaon og pagtuon lang. Ikaw, unsa nga kaagi ang gusto nimong balikan? Hello mga suki namong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa kinabuhi. Mo'y atong hatagan sa pagtagad karon. Pinadaki ni Roy nga giuluhan taog. Tabanog. Dear Papa Cholo, greetings ganiyong tanan nga naminaw sa Barangay Love Stories karon. Tawag lang ko Roy, 18 anyos ko karon og nagtungha sa college. Gusto lang akong ipaambit ang akong storya kaniadtong 10 anyos pa lang ko. Papa Cholo, natural lang nga mauwaw ko niadtong higayuna. Bisan sa elementary, ako ang pinakagamay sa among klase. Dugang pa. Itong sabang akong panit kay lagi nasunog ko sa silaw sa adlaw nga maoy hinungdan nga gisugsug ko sa usa sa akong mga classmate. Namatay ang akong mama og sayo. Ang akong bugtong kauban sa kinabuhi niadtong panahona, mao ang akong amahan. Gitawag siya sa mga nakailan niya nga Noy Balong. Ang akong amahan, kugihan og buutan og kinaiya. Ang iyang trabaho mao ang pagluto og pagpamaligya og pagkaon. Gawas ni ini, nag-ayo usab siya sa mga guba nga mga payong og sapatos sa barato nga presyo. Apan tungod kay nagbayad mig abang sa gamayng kwarto, ang iyang kita igo ra gihapon namo. Usahay, maayo ang halin ni Papa pero daghang mapahimuslanon ang nangilad niya. Kay bawo siya nga mag-iha pero limitado ang iyang nakamahuan. Kay wa makatiwas og eskwela ang akong papa. Wa siya kay gayunan nga makatungha sa bata pa siya tungod sa kalisod sa kinabuhi. Sa ilang panahon, mas gikinahanglan ang pagtutok kon unsaon dayon pagtabang sa mga ginikanan sa pagpangita o panginabuhian kaysa pagtuon. Malipayon mi sa akong amahan bisan og kabus lang mi. Puno sa gugma og tambag ni Papa. Pagabot na ako sa eskwelahan, murag na ako'y kaduhang inahan sa pagkatao ni Nang Rosa nga nagtrabaho dito isip janitress. Kanunay siyang magstorya na ako every time nga kuyugan ako siya nga manilhig dito. Bisan pa sa iyang edad nga 60, kugihan gihapon kayo siya. Usasab siya sa mga tao nga nagtudlo nako og maayong pamatasan. Pero nasa mga higayon Papa Cholo nga suwayan ang akong kalig-on matag na ako sa eskwelahan. Labi na kung ang naa sa akong atubangan maoy number 1 nga tigbuli nako nga classmate nga mao si Bambam. Kinsa naman siya'y naghigot sa akong bag sa lingkuranan? Puro pauli na si nga baboy ay. Oh, asa ba inahita mo si mong bag? Murag, hala, ha, kaya lakon lagi ka. Ikay naghigot, ani? Daan pa ko. Kaniadto, nagbutang kag mga bato sa akong bag. Karon imong higot sa lingkuranan. Nganong gibuhat man ninimo nako, Bambam? Nakasiguro dahil ka, ako'y nagbuhat, anak. Ikaw ra may naglingkod sa akong luyo, be. Nya, sa may gusto mo, be? Gusto ka kaway? Wamang ko makigaway. Wamang ko isa nimo pero nganong
sige man kang pangilabot. Nga, unsa man? I-report ko nimo sa atong teacher, ha? Sumbungiro jud kada. Di man ko sumbungiro. Pero gusto lang akong ipaibaw ni mo nga sayop ng imong gibuhat. Sayop si mong gibuhat. Sabari ay. Nga naman, may mahimo ka? Kung di ka mahunong, no? Ingtinon ako sa teacher nga sige ko ni mong gibuli. Oh, di sumbong. Kuyugan pati ka. Nung ako mong gipermi ni mo makita, butan man lagi ka sa uban lagi natong mga classmates, bi. Ang be. Katawanan man kang tanawon. Mura man kag uling. Unya tambok pa gyud. Nya putot pa jud. Hoy, tingali gipakaan kag baldi no. Tambok ko, kay gipakaon man ko sa kong papa og mga utanon og mga healthy nga pagkaon. Basta, di ko ganahan nimo. Dili ko ganahan makigduwa nimo. Okay ra man gud og di ka ganahan makigduwa nako. Pero palihog, ayag duwaing akong mga butang. Di man ko pareha nimo nga naday ikapalit og bag-o. Usa pa sa daghan man kog amigo. So, okay ra kung di ka ganahan nako. Nga naman, ang imong mga amigo, doon ay mga nindot og dagkong mga duaan? Wa man, magpalupad raman mig tabanog o ka magdakop-dakop. Mga duwa sa daan nga, wa makinanglag mga mahalong duaan pares imo. Saman, gusto ka mauban na mo? Na, kung way klase, magduwa man mi. Pati na inyong duwa. Uy, dili, uy. Makalingaw no kaayo. Oh, bas, hindi katugtan sa imong ginikanan nga magduwas-gawas. Hindi na tinuod, oy. Gusto dyo kag-away, no? No? Uy. Hala, unsa na ha? Nawa ra ka diyot inyong maestra, nag-iningo naman ni Ana, naglalis Nang Rosa. Pamauli na mo. Pasalamat ka, Roy Baboy. Niabos ng Rosa. Sige na, Bambam, pauli na. Oh, Kanus apa man kami magkasinabot si Bambam, no? Pero gusto gyapon ako siyang amigohon. Ay, murag gibuli na sab ka na itong imong classmate, no? Mayong hapon ng Rosa. May hapon sab. Maayo kay labay ka diri. Kugahan gud kay ka, no? Tabangan ti ka para makauli kag sayo. Nadi ko mo balibad sa imong tanyag, Roy. Pasensya na, ha? Ay, nagsakit ang akong buko-buko. Mao nga dugay kung mahuman og silhig at tubangan sa inyong mga classroom. Ay, wa na problema ng Rosa, oy. Basta naa lang kay bagong story nako, aw, okay na ko. Oh, siyempre, doon na. Mao na akong gusto nimo. Naibaw ka nang? Murag yung kag usa ka buhi nga libro. O bisag na ako sabay, magunahon gyapon ko sa imong mga stories. Ikaw, Sab. Ikaw ra ang talagsaon nga estudyante din nga. Kanunay kinahan nga makig-istorya na. Papa Jolo, bisan sa kalisod nga nahiaguman namo sa akong amahan, niabot namo ang usa ka pagsuway nga nagtukmod kanako nga tabangan siya sa pagpangita o panginabuhian. Ang pagbaligya sa sidewalk, gidid-an ni adto. Mao nga napugo si Papa sa pagbiya didto. Mao nga mibalhin siya og laing lugar nga layo-layo. Usahay daghan pa ang nahibilin sa iyang mga baligya. Naguol ko og naluoy sa kahimtang ni Papa. Mausab niya ang rason nga nung kanunay siyang magkasakit. Mga bisan supak sa iyang kabubuton. Nangita ko og paagi nga makakwarta aron makatabang niya. Kung way klase, mukuyog ko niya sa pagpamaligya og biko og budbud. Og kada hapon, pag uli na ako gikan sa eskwelahan, mudiretso ko sa terminal sa jeep aron manawag og mga pasahero. Di lisod ang akong buhaton og sinsilyo ra ang akong kinitaan. Papa Cholo. Apan gitipigan ako ang mga sinsilyo aron ihatag kang Papa. Oh, walo-walo, sakay na. Katong Matos Mall, diri lang, luag pa. Ganihara ka din eh. Oh, pa. Bless ko pa. Oo, sa maka, di lang ka mag-ilis sa na mo sinina. Maughan kag singot niya na, basta magkasakit ka. Ay, madiretso naman ko diri pa.
Sa iyo mami yung gipapauli eskwelahan. Wa ka gutuma. Na ko idang snacks. Ay, okay ra ko pa oy. Ang akong mga binuhing bitok sa tiyan, busog pa man. Sige. Maghuwat na ko kung mahuman ka, ha? At tulang ko sa waiting shed magpaabot nak. Oh, sige pa. Mularga na siya ning jeep. Oh, usan lang oy, usan lang. Larga na, sakay na. Ay, Sa lungsod ni. oh, yes ma'am. Dali ma'am, kay larga na. Oh, sikit-sikit be, sikit-sikit. Ano makalarga na, sige na, sige na. Oh, okay na kuya. Puno na. Ay, salamat. May mahog na sa akong alkansiya. Nak. Kusaman, human ka na? Oh pa, ito na ta na. Ambi ng basket ni mo pa, be. Kay ako'y singgit, samtang maglakaw. Basin, apa day gustong mapalit, anak? Ayaw na anak. Mauna na ito ipanihapon niya. Ay ikaw, saman, gusto ka nga mupalitag noodles para nimo? Ay, ayaw na, oy. Okay naman yung budbud og biko. solve na ko, ani, oy. Sigurado ka? Magkapamalit pamanggo ko si mong gusto, God. Ay, next time na lang, God, kung dagan akong savings pa. Librihan yun tika pa. Hay, anak. Sigurado ka ba yun nga 10 anyos ka pa? Pura ako nakiksultig 20 anyos ini. Gusto ko na ko, nga kung matiguang na ko pa, para makatrabaho na ko, para natong duha. Ha? Unsa man kaoy anak? Ayaw pagdali is pagpakatiguang. Bisag pobreta pero pahimos lang panahon nga batanon ka pa. Pero mas ganahan man ko nga makatabang nimo pa. Dakong tabang para nako imong pagkabuutan nga bata. Ug ang pagtuon nimo maayo. Kung nahibaw ka lang kung sa ko kaswerte nga nako'y anak nga parehas nimo. Swerte sab ka ko pa, nga ikaw ang akong amahan. Buutan, responsable o kugihan. Basta anak. Paningkamutig yun ang imong pagtuon. Kay kanaara mo ako ikabili nimo. Malipay ko nga makahuman kas pag-eskwela. O kung mahitabo na, siguruhon ko nga naagyapon ko aron pakpakan ka. Bisag di ko ma-honor pa, Dili importante na ako maong pasidungog. Makaton ka lang, igo na ka na alang nako. sige lang pa. Tudloan tikas akong nakatunan sa eskwelahan. Para, maparehas ta. Tinuod ka na? Si Papa ganahan kaya na. Pero, basig mabalda ang imong pag-eskwela ng kalakiha. Buutan na ang mga teachers pa. Usahay, tudloan sab ko ni nang Rosa. Kinsang Rosa. Ang janitress ko sa mong eskwelahan pa. Maayo, gid kay siya. Buutan. Nya, pirmi ko niyang istoryahan og mga story nga iyang nabasa sa libro. Kung makabasa na gani ko, tudloan na sa tika ha. Mayo hinoon. Ugoy. Ayaw kalimot sa pagpasalamat niya. Oh, di yun ako nakalimtan pa nga kanunay nimong isulti nako pa. Basta hinumdumi lang. Nga bisag unsa mahitabo, proud kay sa Papa nimo. Kay kahibaw kong kugihan ka. Dili sayo ng pagtuon, labi na sa atong kapubris kinabuhi. Pero, gipili yun nimo nga mo adto kas eskwelahan kada adlaw. Og kanang tanan pa, gibuhat nako tungod og alang nimo. Papa Cholo niya tong tungura, nakakita na og mayong trabaho si Papa. Mao nga di na siya kinahanglang mamaligya og pagkaon og maglakaw og lagyong distansya ilawom sa kainit sa adlaw. Iya pod kong gipungan nga mangundoktor sa terminal o gitambagan ko nga mag-concentrate sa akong pagtuon. Gikuha siya isip janitor sa among eskwelahan. Mao nga kanunay naming mag-uban ni Papa. Siya usab ang responsable sa pag-ayo sa guba nga mga butang sa eskwelahan. Ang mga trabaho sa yon og gaan alang kang Papa. Nakita nako kung unsa siya kang malipayon sa iyang gibuhat. Tungod kay gusto sab nga makakaton si Papa. Gitugutan siya sa ubang mga magtutudlo sa paglingkod sa klase. Bisan pa sa iyang edad, di siya mauwaw nga makig-uban sa among mga kaedad. Determinado siya nga makakaton sa pagbasa, pagsuwat ug pag-ihap.
kay nagtuo siya nga di babag ang edad sa tinguha nga magtuon. Matod pa niya nga mas maayo pa nga iyang igahin ang nahibilin sa iyang panahon sa pagkat-on kaysa tibuok niyang kinabuhi nga magmahay tungod kay wa siya ay nahimo aron matabangan ang iyang kaugalingon. Gi-inspired pud ko ni Papa para pauswagon ang akong pagtuon. Mauto sa wa pamahuman ang 4th grading period. Giday ko sa among mahistra kay paspas na kayo kumubasa og dali na kumahuman sa among leksyon. Sa katapusang higayon Papa Cholo, naningkamot ko nga makighigala pag-usab kang Bambam og mao kini ang nahitabo. Teacher, nakakita ka ni Bambam? Basi ni gawas, Roy. Kaya ako tong gisultihan, nga dili maing awayon kaniya permi. Sorry, mamahan. Nisulti ko ni mo. Basig masuko. Tos Bambam na ako. Dili maayo ang iyang gibuhat, Roy. Dili lang nimo. Bisan sa ubang mga estudyante. Gusto lang ko makakaton siya. Sige, ma'am. Uy, pangitaon na nako siya, uy. Ay, buutan ka nga pagkabata, Roy. Kay bisag kapila ka nang giaway ni Bambam, pero muduol gyapon kaniya og makig-amiko. Kay gitudloan man ko ni Papa nga dili angay magdumot sa imong isikatawo. Dili maayong magdadaka og kalagot sa imong kasing-kasing. Wow! Very good. Dili good kay bulungan kung diin ka maliwat. Okay, sige. Pangitaa si Bambam. Sige, teacher. Bambam, nag-unsang makadiri sa dayo sa atong classroom. Ikaw, anong niyaman ka? Pawa! Pasilo ako, uy. Basin gusto ka o ka-istorya. Sama ni mo ba? Kung anong ikasabaan ko ni ma'am, kung di ko ganahan kay istorya ni mo. Pahawa di aroy! Be, kung wa pa to nako buhata, be, undangon na nimo imong pagbuli o pagbinuang nako. Angay lang nga ni mo, uy! Naibaw ka no, nga akong mga butang, nga imong gilabay sa atop sa classroom. Giyaguan biya tug tigom sa akong amahan, sa wa pa mimpalit. Ibaw ko, nga swerte kay ka, kay makapalit ang imong mga ginikanan sa tanan nimong gikinahanglan. Pero, hinaot sab, nga masabtan nimo nga, dili ang tanan makapalit og balik kung mawa o maguba bang ilang mga butang. Sama nako o sa akong amahan. Kinahanglang maningkamot pamig maayo. Kay kamay magkita para sa among abang o sa among pagkaon. Kunaybaw pa lang unta ka. Nga swerte ka kay nako, Roy. Ngano? Tungod ba kay dili magkasinabot imong mga ginikanan? Oo. Ang akong mama, nasa abroad. Ang akong papa, busy permis trabaho. Muli sa bahay, pero gabi na kaayo. Unya, mula ka lang sabsiyag sa'yo sa buntag. Wa di kay kaduwa sa inyo. Wa, layong ang mga silingan. Mao nga, ang akong kalingawan sa bahay, kay TV lang. Nya, ang akong mga duwaan. Mao ba? Kaboring di ay sa inyong kinabuhi sa inyo, no? Pwede, ayan ang nag-isulti sa uban. Basi rin niya kila kong sungugon kung mahibaw sila. Sige. Basta, di na sa kunimo sungugon. O hinaot, nga di na kunimo tripan. Akong mga butang, ha? Oo, dili na ako buhaton. Sorry, Roy. Okay na, oy. Wa na to'y kaso. Maubitaw nga ni ako ron kay gusto kong makigmigo ni mo. Tinood, bisag sige kong pangaway ni mo. Oo, pero I hope di na sab ka mangaway sa atong mga classmates. Aligre man kay na sila ikaduwa ba? Dili ka sila masuko na ako. Dili, oy. Basta mag-usab na ka. Buutan man sab na sila ba kung buutan kanila? Saman, gusto ka? Tudloan ti ka kung unsaon paghimog tabanog? May naibawan ka ba nga mga
duwa sa daan? Naa. Pero gingnan man ko sa kong papa nga di ko magawas kunwa siya. Mao ba? Sige. Kung way klase, adtoon ti ka sa inyo para magduwa ta. Unya, kung tugtan ka sa imong papa, dadun ti ka para makakita ka sa akong mga friends. Sige. Ganahan ko, ana. So, friends na ta? Oo. Oroy. Salamat. Dito mi nagsugod og kasuod ni Bambam, Papa Cholo. Sa una, kanunay kong muadto sa ila. Nakikita sab ko sa iyang papa og nisugot nga makigduwa nako. Subog yun ang kinabuhi ni Bambam. Matagbiyaan siya nga mag-inusara. Way makigduwa, way makigsulti. Busa bisag daghan siya duwaan og duna siya kaugalingong TV nga tan-awon. Gibati niya nga murag adunay kuwang. Ako? Yatong higayuna. Makatanaw lang og TV sa among silingan og kada hapon diha nami magsugod sa pagduwa. Tago-tago, dakop-dakop, tubig-tubig, syatong og uban pa. Mga duwa nga di kinahanglan nga mupalit bisan unsa aron malingaw og magmalipayon. Oh, pag inahinay mo dagan, basta mga dagma mo. Dakpan ka, Bambam! Ikaw na saya ko, eh! Ay, diyo ko eh. Baway sa daroy. Sige. Adtoon na ta sa punuan sa mangga. May dito kay hayahay. Adtoon na to akong papa na. Ni Balong. Nangilan ka tabang diya, Noy? Ayaw na. Og ikaw og si Roy, hala. Lingkod mo diha og tan-aw mo sa akong gibuhat. Pa, dini ko naman niudto si Bambam. Ingon siya nga, excited siya nga makatilaw sa imong luto. Wala na problema. Magluto ko para nyo duha. Pero unsa man, mukaon ka ba utanon, iho? Oo, Noy. Sige. Patilawon tikas paborito na kong pinakbit. Mao sanay paboritong Roy. Og nalipay ko nga nagkasinabot na mong duha. Sige, magpista ko. Noy Balong, pan ba? Mangayo day kong pasaylo sa akong nabuhat ni Roy. Ayaw na naghuna-huna pa. O isipan na sab ko nga sama sa mong amahan. Mahimo kang muani din bisan unsa orasa nga gusto mo. Kapoy, oy. Salamat. Sakti lang, kung nahitay mo akong papa, dadon na ko siya din Dadon sab na akong mga gipadaan ni mama. Ay, bisag wa kay dadon, wa na problema. Okay na kayo ng imong presensya. Mayo kay nadugangan ang mga kadua ni Roy. Nalingaw kay ko din Noy Balong. Ganahan ko. Sa ako nag-iingon, bisag ka sa pwede ka ikangamuhan din Oo, Bambam. Pero medyo layo lang noon diri. Basta mga anak, pilion gyud nyo kanunay ha, nga mamahimong maayong bata. Bisag unsa pa kadaghan sa mga tao sa imong palibot, ang musaway o ka mo bugal-bugal ninyo, mao ginahimua. Mayo ka ni. Wa maguna-una si Roy nga mobawas nako. Isag makapila na nako siyang giaway. Dili man good solusyon ang pagpanimaos, anak. Kanunay ko ka nang gipahinomdom ni Roy. Ay, dahil, ha. Tanawan niya akong gibuhat to. Tanda ba? Unsa may inyong nakita? Lansang martilyo. Oo. Ug say gayon nga idukdok ko ang lansan sa kahoy, unsa man, mahimo pa nina ako makuha. Oo, Noy. Gusto ka. Pero sa na akong birahon kini maong langsang gikan sa kahoy, aduna na markang mahabilin. Mao sana ang mga punga atong buhian. Mga anak, timanin na ninyo. Kung makasulti og masakit nga mga punga to sa katao, mahimo pa nila itong bawion sa nang mangayo tagpasaylo. Pero ang kasakit sa mga punga na habilin, doon na marka nga mahabilin usab. Busa sa sunod, likaya na to nga makapasakit kita sa lain. Nakasabot ba mo? Mao na akong gibuhat ni Roy. Nga pirmi na ko siyang awayon, Noy Balong. Ang importante kay gidawat nimo ang mga sayop kay mong nahimo. Unya,
gipili nimo nga mag-usab ka sa imong kaugalingon. Saktos papa, Bambam. Tanawa o. Friends na ta, di ba? Salamat kayo, Roy, ha? O labi na gid nimo ni Balong. Kaning akong migo, swerte gud di ay kaayo. Kay buutan man ang iyang amahan. Swerte sab ka sa imong maginikanan tungod kay nagsakripisyo sila aron masayon ang tanan para nimo. Og swerte sila kay naa sila'y anak nga parehas nimo. Hinaot nga daghan pa mga amahan nga sama nimo, Noy Balong. Murag gusto na lang kumupuyo din eh. Ano lang kupuyo, oy? Papa Cholo, happy kay ko sa dihang nagkaamigo mi ni Bambam. Dito ko mas nakailan niya og nakaton sab ko nga di milagyo sa among mga interes. Kanunay ko moadto sa ilang bahay kaniadto. Magdungan mi sa pagtan-aw og pagtagna unsay sunod nga TV commercial. Dagan mig happy memories nga nahimo as friends. Tungod kay si Bambam bright og mas daling makaton. Kanunay ko niyang tabangan sa among homework. Mura may igsuon. Wa ko no gihuna-huna sa among maestra nga magkasinabot mi ni Bambam kay lahira kaayo mig tinagdan. Sa pagkakaroon Papa Cholo, college naming duha. Bisag lain-laing kurso ang among gikuha, kanunay gihapon ming magkauban. Mibalhin na sab mi ni Papa sa among kanhing Pinoy-anan og mibalhin sa mas maayong bahay. Nag-abang pa mi pero mas sayo na ang among kinabuhi ilabi na kay doon ako'y kinitaan samtang nagtungha pa. Nagtrabaho na si Papa sa usa ka pabrika sa sapatos o nalipay siya sa iyang gibuhat. Daghang salamat sa pagpaambit sa akong storya o sa tanang kabarangay nga naminaw sa inyong programa. Kinasing-kasing nga salamat sa Barangay RT sa paghatag namo og higayon nga ma-feature ang among story sa Barangay Love Stories. Panalanginan kamo sa Diyos, Papa Cholo. Ang inyong forever, kapuso o kabarangay, Roy. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay, og salamat.